Kabai kubai lam sogo. Lam sogo. Oh, biete. Long live. हामबाय जों दिनै जुगेन्द्र पारा पूर्व मानिक देवान अमचिनी चाकमा बसंनि लुकुरक चिनी आईपीएफटी बानारमखा बरक दिनै बीजेपी तै तिप्रा मथा याकरै 21 परिबारनि 62 बुटार बरक दिनै प्रणब न हामजागै दिनै आईपीएफटी ओ दिनै बरक बानारमखा बेलेन खाकसांखा जों दिनै बाय बते हायके जों जागा जागानो नाय दंगो तिनी दिन जों 4टा जागा तिनी जॉइनिंग प्रोग्राम नाय दंगो आं बेलेना हामबायरनाय चिनी प्रणब न कमानि हिनके बिनि अमनो बन चराय काहाम बिनि तैफां काहाम बिनि नायकुलमानि काहामनि तुयै तिनी अ जागाओ जत तिप्रासा हिंदी मुस्लिम हिंदी वानसा बसं हिंदी जत जाति न बन सहयोगिता खायका आं हामबायरो फिनाय चिनी आईपीएफटी नि लिडार्स रंग बरफ तिनी थुया साया खलाय अनेक कष्ट तिनी बरफ हमते हेके जागा जागा बरफ थांग दंगो प्राय 10 ग्रुप 11 ग्रुप के सामखलाय दंगो आं हामबायरो फिनाय तिनी अर चिनी ताखक चिनी चाकमा लिडार्स रंग ते आं कायसा कायसा के तो आं मुं सानाने थांलाया हायफानो बरकनि नाहारमुं बरक कप्लाय खलायनानि बागै चिनी प्रणब त्रिपुरानो जे खेपना आईपीएफटी नि कैंडिडेट मानमानी तुयै बरक नतुन बाजार मालबासानि एमडीसी सुनामनानि हिनि बरक कक रिखा हायने बागे आमी सबाइके अनुरोध करब आमादेर चाकामा भाई मुस्लिम भाई बांगाली भाईदेरके এই প্রথমবার আইপিএফটি পার্টির যে প্রণব ত্রিপুরাকে সহযোগিতা আপনারা করুন আমরা আপনাদের পিছনেও আছি সামনেও আছি আগেও আছি এখনো থাকবো তো আমি রিকোয়েস্ট করব এইবার আপনারা এই নতুন বাজার মালবাসার ক্যান্ডিডেট শ্রী প্রণব ত্রিপুরাকে আপনাদের দাও চিহ্নতে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য আমি আহ্বান আর আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি এতটুকু আজকে আমরা বিভিন্ন পার্টি ছেড়ে আইপিএফটি জয়েন করছি কয় পরিবার নিয়ে আপনারা আইপিএফটি যোগদান দিছে 21 পরিবার 62 ভোটার